प्यारे बच्चों, हम आपका हमारे इस चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम तमाशम की साइंस से कुदरती वसाइल सीखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज, नोटबुक लेकर बैठें। ज़रूरी नुकात को तहरीर करें, वीडियो को रोक रोक कर देखें और पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो में आपसे सवालात पूछे जाएंगे, तो आप उन सवालात के जवाबात कमेंट में लिखें, साथ ही साथ अपने नोटबुक पर भी लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आपको सीखने में आप मज़ा आ रहा है या दुश्वारी हो रही है, वो भी आप ज़रूर लिखें। कौन सी चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं वो भी कमेंट में लिखें, ताकि उस पर हम और मज़ीद वीडियो बना सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कुदरती वसाइल। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए सीखते हैं कुदरती वसाइल। इस वीडियो में हम कुदरती वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कुदरती वसाइल क्या हैं, कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल क्या है, और कौन कौन से कुदरती वसाइल की ज़मीन पर क्या मकदार कैसी कैसी है, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने नुकसानदा हैं। इन सब चीज़ों की मालूमात हम इस वीडियो के अंदर हासिल करेंगे। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इस सिलसिले का ये पहला वीडियो है। ऐसे और 3 वीडियो मज़ीद आपको देखने होंगे, तब जाके हम पूरे कुदरती वसाइल के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि कुदरती वसाइल आखिर हैं क्या। दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। आपको कुछ सवालात इस पर पूछे जाएंगे। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, इस तस्वीर में कुछ जानवर भी हैं। यहाँ पर जानवर नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पर नाव है एक, और क्या क्या नज़र आ रहा है आप गौर से देखिए। यहाँ पर एक हवाई जहाज़ है। इसके अलावा पानी में मछलियाँ भी हैं, और ये पेड़ हैं, पहाड़ हैं, बादल नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पिछले जमात पंजुम में आपने इस सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ चुका है। तस्वीर को आप गौर से देखिए और आप कुछ सवालात आपके सामने आएंगे। आप इन सवालात के जवाबात पर भी गौर कीजिए। आपको खुद ही इन सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल आपके लिए है, परिंदे कहाँ हैं। तस्वीर में गौर से देखकर आप बताइए कि परिंदे कहाँ हैं। गाय कहाँ चर रही है। रास्ता और दरख्त कहाँ हैं। देखिए, इसमें आपको रास्ता नजर आ रहा है क्या, रास्ता नजर आ रहा है आपको। पेड़ पौधे कहाँ हैं, किस हिस्से में हैं, आपको बताना है। नदी किस सिमत से किस सिमत में बह रही है। आप नदी को जरा गौर से देखिए, तो आपको उसकी सिमत, बहाव की सिमत का आपको पता चलेगा। आपको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा इस तस्वीर को। हवाई जहाज कहाँ है। हवाई जहाज को मैंने भी आपके सामने बताया ही था। हवाई जहाज कहाँ है देख लीजिए आप। मछलियां कहाँ नजर आ रही हैं। नाव किस पर तैर रही है। तो इस तस्वीर को देखने के बाद ये हमें पता चला कि जो चीज़ें आपने तस्वीर में देखी, इस बात का हमें पता चला कि कुछ चीज़ें आसमान में हैं, कुछ हवा में हैं और कुछ पानी में हैं। तो इसी तरीके से कुर्रे अर्ज पर यानी ज़मीन पर जो चीज़ें पाई जा रही हैं, इसका ताल्लुक या तो पानी से है, या हवा से है, या ज़मीन से है। तो ज़मीन, पानी और हवा को हमें पिछली जमातों में आपने ये पढ़ा है। देखिए, ये तस्वीर एक शक्ल आपके सामने आ रही है, हयाती कुर्रा। हयाती कुर्रा हम किसे कहेंगे, आपको कुछ याद आ रहा है क्या। हयाती कुर्रा 3 कुर्रों से मिलकर बना हुआ है। पहला कुर्रा कौन सा है, हजरी कुर्रा। ये पिछली जमात में आपने ये पढ़ चुके हैं। हजरी कुर्रा यानी क्या, कुर्रे अर्ज की सतह ज़मीन और पानी, इनसे मिलकर भी क्या बनता है, ये हजरी कुर्रा बन रहा है। दूसरा कुर्रा है आबी कुर्रा, यानी ज़मीन का पानी,
زیر زمین پانی، زمین پر جتنا بھی پانی ہے اس سے آبی کرہ بن رہا ہے. اور پھر تیسرا کرہ ہے فضائی کرہ، جس کو ہم ہوا کا کرہ بھی کہتے ہیں. یہ ہوا کا غلاف ہماری زمین کے اطراف ہے تو اس سے فضائی کرہ بنتے ہیں. اب یہ ان تینوں کروں سے مل کر حیاتی کرہ بن رہا ہے. ان تینوں کروں سے مل کر یہ حیاتی کرہ بن رہا ہے. حیاتی کرے میں کن چیزوں کا شمار ہوتا؟ حجری کرہ، آبی کرہ، فضائی کرہ. ان تینوں کروں میں موجود جانداروں سے مل کر حیاتی کرہ بنتا ہے نا. حجری کرے میں جو جاندار ہیں، چاہے وہ نباتات ہو چاہے وہ حیوانات ہو، آبی کرے میں بھی جو جاندار ہیں چاہے وہ نباتات ہو چاہے حیوانات ہو، ان سب سے مل کر، اور فضائی کرے کے نباتات، حیوانات اور یہاں تک کہ خردبینی جاندار، ان سب سے مل کر کیا حیاتی کرہ بنتا ہے. قدرتی وسائل کسے کہیں گے؟ قدرتی وسائل ہیں کیا؟ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ ہوا، پانی اور زمین، ان تینوں جگہوں پر جاندار کا وجود ہے. تو جانداروں کا وجود، ہوا میں بھی جانداروں کا وجود ہے، اس کا مطلب ان کی بقا کو، ان کو باقی رہنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کسی چیز پر ان کو منحصر رہنا پڑتا ہے. تو اپنی بقا کی اور یا بنیادی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے ہوا، پانی اور جیسے اہم اجزاء ہمارے پاس ہیں، اور انہی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قدرتی وسائل کہتے ہیں. یعنی ہم ان تینوں چیزوں سے اپنی ضرورتوں کو، بنیادی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو ہوا سے ہم سانس لینے کے لیے ہم آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہوا سے ہم بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں. پانی تو ہماری بنیادی ضرورت ہے، پانی کو زندگی بھی کہا جاتا ہے. اور زمین سے ہم فصلیں حاصل کر رہے ہیں، ہمارے گھر مکان زمین پر ہی ہم لوگ تعمیر کر رہے ہیں. زمین سے اور بہت ساری چیزیں جیسے ایندھن ہے ہم حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوا، پانی اور زمین پر انحصار کرتے ہیں. اسی لیے ہم انہیں قدرتی وسائل کہتے ہیں. یہ ہمیں خود بخود یہ کسی نے تیار کیا ہوا نہیں ہے. یہ پانی، ہوا، زمین یہ تیار کیا ہوا نہیں، بلکہ یہ قدرتی ہے، خود بخود ہے. تو اس لیے انہیں ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں. اب ذرا یاد کیجئے، یہ آپ نے پچھلی جماعتوں میں پڑھا ہوا ہے، کہ فضائی کرے کی 5 تہیں کون سی ہیں. اب ہم اس سے پہلے یہ کیوں یاد کرنا ضروری ہے کہ ہم قدرتی وسائل کو ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. ہوا، پانی اور زمین ایک ایک کر کے ہم پڑھنے والے ہیں، تو تھوڑا اس کو آپ کو دہرانا ضروری ہے. اگر آپ کو یہ یاد نہیں آتا ہو تو آپ جماعت قانون کی ماحول کا مطالعہ حصہ 1 کی کتاب سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو فضائی کرے کی 5 تہیں کون سی ہیں؟ پہلا ہے کرہ اول، یعنی جو ایک دم زمین سے لگا ہوا ہے نا. دوسرا ہے کرہ متغیرہ، ہوا کے غلاف کی یہ لیول سے سمجھ لیجیے. تیسرا ہے کرہ خائمہ، چوتھا ہے کرہ آیونی، اور آخری ہے کرہ بیرونی. اس طریقے سے ہوا کے جو غلاف ہیں، ہماری زمین کے طرف جو ہوا کا غلاف ہے، اس ہوا کے غلاف پہ اس طریقے کی 5 تہیں چڑھی ہوئی ہیں. زمین سے ایک دم جو لگا ہوا ہے وہ کرہ اول کہلائے گا. اس کے بعد والا غلاف کرہ متغیرہ کہلائے گا. یہ ایک مخصوص بلندی تک، زمین سے مخصوص بلندی تک کرہ اول ہے. تو یہ آپ نے 5ویں جماعت میں تفصیل سے پڑھ چکا ہے. پھر ایک مرتبہ آپ اس کو وہاں سے کیا کر لیجئے، ایک مرتبہ